Geger, Amerika Serikat menyerang Caracas, ibu kota Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Terekam asap mengepul di pangkalan militer Caracas. Warga ketakutan dan mengunggah videonya ke media sosial. Saat kejadian, Badan Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat mengeluarkan larangan terbang di atas Venezuela dengan alasan situasi berpotensi berbahaya akibat aktivitas militer yang sedang berlangsung. Pemerintah Venezuela menyebut serangan juga terjadi di negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Venezuela berada dalam kondisi darurat nasional. Trump bilang, pasukan dari Amerika Serikat menangkap Maduro setelah Washington melakukan serangan dan tekanan dalam skala besar. Kembali Trump bilang Venezuela telah gagal bekerja sama dalam upaya pemberantasan narkotika dan menuding Presiden Venezuela Maduro terlibat aktivitas terorisme narkoba yang berdampak pada Amerika. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. But we have people where the overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law. And I've seen it. I've seen what we have. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power and waged a ceaseless campaign of violence, terror, and subversion against the United States of America, threatening not only our people, but the stability of the entire region. Presiden Maduro dan istrinya dibawa ke luar negeri. Presiden Trump bilang operasi ini adalah kolaborasi antara militer dan penegak hukum Amerika Serikat. Diketahui penangkapan Maduro dilakukan oleh pasukan elit. Pemerintah Venezuela masih belum bisa memberikan keterangan soal keberadaan dan status terkini dari Presiden Maduro. Sementara itu, Presiden Trump mengancam wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, akan mendapatkan hal yang lebih buruk daripada Maduro jika tak menuruti Trump. Sebelumnya, Trump bilang Delcy Rodriguez siap bekerja sama dengannya. Namun, Wapres Venezuela menampik hal itu. Rodriguez bilang Venezuela tetap mempertahankan sumber daya alamnya. Delcy Rodriguez juga buka suara soal motif serangan Amerika ke Venezuela. Ia menanggapi rencana Trump yang ingin mengelola dan menjual minyak dari Venezuela. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. En horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales.
En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Sementara itu pemerintah Cina mendesak Trump membebaskan Maduro dan istrinya. China meminta Amerika Serikat menyelesaikan masalah lewat dialog dan meminta Amerika Serikat menghentikan upaya penggulingan rezim Venezuela. 据报道，1月3号，美国派兵强行控制委内瑞拉总统马杜罗夫妇，并移送出境。多国政府发声对此表示反对。中国外交部发言人今天对此回应表示，中方对美方强行控制马杜罗总统夫妇并移送出境表示严重关切。美方行径明显违反国际法和国际关系基本准则，违反联合国宪章宗旨和原则。中方呼吁美方确保马杜罗总统夫妇人身安全，立即释放马杜罗总统和夫人，停止颠覆委内瑞拉政权，通过对话谈判解决问题。 Aksi Trump yang menyerang pribadi Presiden Maduro juga ditanggapi oleh Rusia. Senada dengan Cina, Rusia bilang Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu 4 Januari 2026 menuliskan keterangan resminya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan angin segar pada Trump dengan memberikan selamat atas keberhasilannya dalam melakukan operasi militer. לגבי ונצואלה, אני רוצה להביע את תמיכת הממשלה כולה בהחלטה הנחושה והפעולה הנחושה של ארצות הברית להחזיר חירות וצדק גם לאזור הזה של העולם. אני חייב להגיד שבכלל באמריקה הלטינית כרגע יש מהפך שאנחנו רואים אותו בכמה וכמה מדינות שחוזרות לציר האמריקני ולא במפתיע גם לקשר עם מדינת ישראל. אנחנו מברכים על כך, אנחנו מברכים את הנשיא טראמפ על החלטתו, גם מצדיעים לכוחות הצבא האמריקנים שביצעו מבצע מושלם. אנחנו יודעים להעריך דבר כזה.